الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. عباد الله، ما خلق الله الخلق ليتقوى بهم من ضعف ولا ليتعزز بهم من ذلة ولا ليستكثر بهم من قلة، فهو المنعم المتفضل وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير. خلقهم لعبادته وطاعته ليعبدوه ولا يشركوا به شيئا. واستمعوا لقوله تعالى وأنصتوا وتدبروا حيث قال: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا. الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. وعن عبد الرحمن بن أبي بكرة رضي الله عنهما قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين وشهادة الزور أو قول الزور. فما زال يكررهما حتى قلنا ليته سكت. رواه البخاري ومسلم، وهذا لفظ مسلم. الحمد لله تنبع عليه أما لفك تنكا ولمن دون كعلى بركة تنبع عليه. ألمي لم يتخذ ولدا، ألم الدين من الدين تعرف، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ولم يكن له شريك في الملك. فرنغفوي مكي على لا فما يلا الله تعالى كم بسيا فرنغانتي على لا كم بسيا.
ولم يكن له ولي من الذل بشيون دي على لك بدويا دولا لا فوت على لا كو بشيون بالا كادمك بو لا فوينا وتي على لا عليه نمجمون كان فاير لمي نقران كما كاي اي الكرا يا مر كما وعلينشا وكبره تكبيرا kika ala bunya ninga bunya fo yere la kuy bunya fo te misafe ala ka bu fe be akorota be fe be adafa be fe be laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir fo te kuma ala shu ambi shire ya kurokuro ya wa alaka kilbadiyaka wahdahu ala kilindu لا شريك له فرنغاتي على له له الملك مرياتي وله الحمد تنبع عليه وهو على كل شيء قدير الذي سباي فبك لك الذي بسيف فلا وكوكا شيريا بروكرويا على كلا كتشيدياكا صلى الله عليه وآله وسلم كشين ما تشامين على فاقوجي على كراكا أنا سمعو أنا كصحابه أني ما سنا كتوان في شيء قافك تسدو كل ملك أما بعد أيها المسلمون اتقوا الله في دينكم اتقوا الله في أنفسكم اتقوا الله في الله أيسر علي أي ركونا أيسر علي على كان دينينا أيسر علي على الله على علي على جنفر الله على فا كانت في كتاي مغولا ما من بنا بنويل القيامة كنك كبلو ويل كهلك ويل كافو لفرت رجل على فافي لفرت على كهكلا فرت على كدونا كانت في كي أفو بولا إسرائيل أنا توكا مولامي كاكي كوم إسلامي تلونجي كاكي كوم أمبي تشاتري بودلا إنه لقول فصل وما هو بالهزل أسلام يقمع أقمع لا قرة لي أدل تيروكا كنتي نوي قرآن آية ونوي قرآن قنقموي على قرآن ما إنه لقول فصل كو إكاد دون قرآن فرفاسيا كما كوني شيء كما كوندو كما سبب غير كله دو يوغا وما هو بالهزل قرآن تما كسجا كاي قرآن تتلونغ كاي أسلامي تي ديني sebe diine du anye be fɛn o fɛn na ala y'o bɛɛ dilan ala ko de kama fɛn o fɛn b'an bolo ala y'o bɛɛ di an ma a batoli de kama la tal'abu bi dinikum a kana tulonkɛ k'a ka diinɛ la parce que ne siran bɛ mali ta taabolo in anw bɛ siran min kan ala ye kangari min da ما كما يبرج لا تتخذوا آيات الله هزوا أكن عليك آية من كوكتلون يلون كوكي يلكلون إندينا يسبدي نبالا كالا يسبلا نمي واتالا فعارض عن الجاهلين تيجفه وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما كو دمبلو
dadonbalu ma shidonbalu ma munun tu yɛrɛ kalama diɲɛlatigɛ la ko ni olu kumana mumini ɲumanw fɛ n'u y'u ka kɔnɔsutomokanw daminɛ qalu salaman anw dɛmɛtɔ don anw da ye foli ye. adamaden tɛ kuma bɛɛ lamɛn, adamaden tɛ tugu kuma bɛɛ nɔfɛ. e yɛrɛ b'i ka commerce la kumaw bɛ yen e t'i tulo yɛrɛ don olu kɔrɔ. e b'i ka baara da la kumaw bɛ yen i t'i sogo la n'o ye i ka baara la, e ci ka ca o ma, o tɛ sɛbɛ kuma ye, e t'o dun i ka baara yɛrɛ kɔrɔ. mun y'a tɔn bɛ kɛ ka kuma lankolon bɛɛ don an ka diinɛ kɔrɔ? mun y'a tɔn bɛ kɛ ka silamɛya yɛlɛma k'a kɛ komi tulonkɛ? a ye to an ka siran Ala ɲɛ k'a dɔn an bɛ fɛn o fɛn miiri Ala ko ka bon ka tɛmɛ o bɛɛ kan. an bɛ fɛn o fɛn jɔrɔ, an bɛ fɛn o fɛn hami lahara ko la, a ka gɛlɛn ka tɛmɛ o bɛɛ kan. wallahi a wasara adamaden bɛɛ jɔrɔlan ye ni k'i hami k'i se i dan na. mun i t'a dɔn min b'i ɲɛ, wa n'i taara bila o la ye dɛmɛbaa wɛrɛ t'i la Ala kɔ, bali i kibaru yɛrɛ tɛ se ka segin ka n'i dɔnbaw ni teriw ni sigiɲɔgɔnw ni balimaw ma. maa o maa mana tile yɛrɛ la kaburu kɔnɔ don min na, e kelen de bɛ ko in na sa fo ka taa se n'i ye bɔda sɔrɔ ka don alijinɛ kɔnɔ wali n'i donna jahanama kɔnɔ, i ni maa si tɛ bilen. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. كما قال فسفسلي كما سمعنا أولاكبا ني على كاي كبا على كلا تلا وهم أمور كلهم نفل في غفلة وبيننا معرضون وقدم بك بالله رما أم كلا من نفع نجي كده كلا بكم من نفع الله ركود دوا على بتوكو دوا yana nga yɛrɛ kɔnɔna fili ka to k'a kɛ komi ni dɔ ko a bɛ daga dɔ ko a ti daga, kana taa ten dɛ. kɛ maa ɲɛnama ye min bɛ daga i bɛ n'o dɔn sisan, min ti daga i b'o dɔn. Ala ye maa o maa dilan ngalana ma kalan o to yen, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. n'a sɔrɔ ko Ala kun ti maa kiiri f'a ka sɔrɔ i sigira kilasi de kɔnɔ ka kalan, f'a ka sɔrɔ i sigira karamɔgɔw de kɔrɔ ka kalan la, n'o tun kɛra cidenw ka cidenya a ɲɛ bɛ sin maa minnu ma o tun bɛ dɔgɔya kosɛbɛ dɛ. tuma bɛɛ cidenw bɛ ci kana jamakulu de ma, maa minnu maa fiyɛ bɛɛ b'u la, wa kuma caman a kalanbali de ka ca a kalannen, nka Ala ko ɲɛ bɛ f'u ye u b'a faamu. ka d'a kan Ala ti jɔndɔɲɔ, Ala ye jɔnw lamɛn kɛ tiɲɛ ni kalo wolomana a y'o kɛ bɛɛ la. maa o maa ni fa t'i la i tɛ lagalagatɔ ye. ni maa fila bɛ kɛ ka ɲɔgɔn sama tiɲɛ ni kalo dɔn min na o wolomala, o siri in tɛ kilasi kɔnɔ kalan na, o siri in tɛ arabukan mɛn na, o siri in tɛ tubabukan mɛn na. ni i ye hakilima ye, n'i ye analyse dɔ kɛ, hakili min b'i la n'a bɛ baara kɛ fa t'i la i tɛ lagalagatɔ ye, i b'a fila ka laɲini faamu. kuma fɔla fila ye nin ka laɲini ye min ye ani nin ka laɲini ye min ye, kodɔnna man ka fili o ma. ni i ma se k'o woloma, o kɔrɔ ye ko halalu bɛ e ka adamadenya yɛrɛ de la. e yɛrɛ ka adamadenya dɔnni min Ala y'o di adamadenw ma, e ta o kɔni o sɛbɛn kɔrɔ nagasira. i kɛra maa fakonen ye, i kɛra maa lafulen ye, i kɛra maa jasilen ye, i nagasira. wa ayyuna yarda bi dhalik. an jɔnni bɛ jɛni ni mankutu ninnu ye? nka bi an y'an yɛrɛ kɛ maa fu ye, ka kɛ maa fusufasa ye. diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ maa fila ma deli ka ɲɔgɔn sɔsɔ ko minnu na, sɔsɔli b'o de la Mali la yan. i bɛ diɲɛ bɛɛ yaala kabi Ala k'i da. a ye mɔgɔw ɲininka maa minnu ye jamana 100 ni jamana 60 ni jamana 80 yaala u bɛ Mali la yan, a y'u ɲininka. silamɛya kun ka maa fila ma deli ka ɲɔgɔn sama min na Mali de la yan, o de daminɛ bɛ Mali la yan. fɛn bɛɛ farala ɲɔgɔn kan yan. fɛnw ma se ka woloma ka bɔ ɲɔgɔn na bilen yɛrɛ. fattaqullaha fi dinikum. a ye siran Ala ɲɛ a ka diinɛ la. a y'a cogo dɔn
aya farati ya tile flake yoro yede umana nige chugo ka jien masiri anye koro umana nige chugo ka jien taka yanga ubike ya fe munun jira awla koye ala koye ko de koro ko ala bi fe koye sago soro e koye dunga soro e koye nyetaye ani jien kun la kunyo de konye ko de nyetaye ne ni fo mi se aka ka fo fano koro e ko kiraw kwanta kira la gwanzan luma foi soro kira shite min de la pai hali nega so soro ka buli o tei hala kira laba bi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam atlela hali nega so o man atlela amake ya waso ni fe bi kira mushiye anyena umaka tlere la maningo nango ko asoroli bongusaya nyoyi amake min lela ya do mbe kapsa o isade amanna dukolo ko ka min tlere la fiew mathalan telephone ko tele ko ngara karinya nanga asora korola ka ba ere ma fem mara sara oni amake min lela fiew re ya do ni bana bo do nyew ambege ya waso ni fenna gashile munu yebbi hali alama son kiraw kuyi kadda yalla funa jashika ala yoro taka kuma in korote adama de ya tayi adama dum reka yilla ko ne be ko dilla bushikalla kuma koroto yo nga ani ala ko de tenyo nyesraka atikika ala ko dalluye atikika ala jonyuma ya dalluye ini kafiru be da makakana kafirin islame be da makaka jiye kula ala be karife de ni be ala ko sebela mana o mana keki to chugo la hal ni mulukule dalelu ni ala be yon ve i here ka bo jiye mara masakewi munun be yala la qur'ane mi fo awye ko yinde amba ina ala fe ka balo ni de ka kasaka ala ye jede ta to ma kwa ngana to aka malaka o wasarau ayen kala ya shin chama akwai tugo do jena ametote walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila hin ya sabati yoro do nga sabati yoro kuma wati jande mustaqarr sabati linimbaye bayna kray من بين كرني إلى حين كتاسي سنغنما لا ماني كان ينفهم على يركودي جون لكونا أقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون بالله عليكم إشكال جمعين بين جمعينا ningmai korof la balawa tafam la balawa ambla me ya mungama odenye photo fle adama na dumbla la yan kuire mingama odenye photo fle alafi kadaka nini nyere kuma fo ay akunga kan ma haklima kilingile beki sigi ki yere yininga ne ko nere de be jien kono ya munade anna kuye muyeya nga ala mo kumba twana amambla yere yininga yere lawla ayre yo nyefo akwa ma khalaqtul jinna ne majina udla wal insa ani adama di adama na diw ne mudla fuy kama illa liya'budun fu kana ala batu dama dla ku wara fuy tu la kabla du ko ko kha u kana ala batu ay ma to fo kan no bwala akuma uridu minhum min rizq ne ala magarske yinu fe o koroyti adama de be fon fe yini ka soro be de to ko garske ne mu blaw ko fuy yini ka ne ala ma kuma korode ma uridu minhum min rizq ne ala ma ayini adama de ni jine fe ko fuy yini ka ne ala ma ulu yere no bolo fe umbe ne ala tay fe be ma bolo ka di ala ma
muyitai ni blamba kuna de yani ta kuma ci wama uridu an yut'imun ala ka fama ni fama to tekili aw be fama munun nome aw de bu dumini aw de bu ferobo aw de bu ka shiro sara aw de bu ka déplacement sara mago min be awla aw mago otula konga ne ma yini ku bi dumini ni ka dina alama de ni kuma fo cugo de do ka nogo bo ala hali laga to ka fam alay kuma fo cugo de la wama uridu an yut'imun ma yini fe ku bina ala dumini ci dumini ni ka duma ci fo yini ka de mago fo itula inna allaha la ghaniyyun 'anil 'alamin ala karle do akada fe be ma fe on fen la akarim ba be oh ma garsike yinu fe utimma go nyena alay alama dawma de ako wawte garsike du yere fana makoy u yere ka garsike ko o tuburo inna allaha huwa ar-razzaq kikado ala de garsike kela yere garsike kela yere angana ko ala di dhul quwwati al-matin fanga qulub walati alay tabaraka aya da made korofo ne ka faranga poitenna eka nin kuma nunu anawon be ko mununa be ku danyo gore ka lajeta mami kuma in fasari oko akoni kuma in koroba jiraka fo ma khalaqa Allahu al-khalqa liyataqawwa bihim min da'f ko Allah ta'ala ma jongla ma davongla wala saka fanga do di ayrema ka bolla fudola la fudo ta'ala la kwa ya ndla kwa mbeke sobu ka fanga dama ambe yo wande yo alabi annana alaka fa ma yasru hakimina ambe mafoi faruka na umbore o to foi bola ino kadda ino qawli o ya folay wala liyata'azzaza bihim min dhillah ala man la ka foko abu bunya de yini ai kum fama to ka bunya sirimbe ka jamana de chaya na ka jamana na fulo la tukumina ko andla kuntoyi fila wala liyastakthira bihim min qillah ala man la fa ba ayre chaya ni ai ala magotola ba yini ka de uzura ide ka chaya o ke fanga yi ba yini ka dombo ka chaya ino fe mo ka chaya wala sa ka ke fanga yi ko alama la ka chaya yini kama bal huwa al-mun'im alladhi nema kelay al-mutafaddil min samandiya ra aka joma alayra de samandiya bo ayre ro kan la min fadlihi kan zo min fadlihi kan bla nyina mayala ya amma go be fofena ko bedi ama min fadlihi anye be hero herala wa ma bikum min ni'ma fa min Allah hero be jombulu ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم على ديف سمان ديتي أبات لا جولة جومي كداي أين ردلني من فضله وبرا لك في سمان ديال إيمون جا ولا سيكاد لا فوي يمون دي ولا سيكاد لا فوي ibi kika consommation min kedgu kolo kokaya ebe mundi o jurula ko bo sara foyi وهو القاهر فوق عباده وعليه كربل مساي أكجونغا وهو الحكيم الخبير قدوم مسادو كبارو يا مسادو تنبول بكي آيين تفسير كوك من عدم دون خلقهم عيود له لعبادته وطاعته لا غير ذلك ألا يان لا أبتولي أكي أمركم لبتولي أبانا وأبتولي أنا فبي سيغاون دي ما أتفوي فرع لك ليعبدوه ولا يشركوا به أنا على بطو أنا فوي فرع لك آية ورفلكو كما سنجلا على كو أناني آية لمن كأنلوم مدى أفي كتدبرك على نويكي حكلي سبكورو جغبو آية كورولا ألكو واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وعي الله تعالى بتو أكنا فوي فرع لك
ate fila fara ka yɛrɛ o ye fili ate fɔ ten yɛrɛ fila hali ni ye kelen fara ka o fana ye haramu kana foyi de fara ka wala tushriku bihi shay'a a kana foyi fara ala kan a kɔrɔ ye di o kuma kɔrɔ de ye Allahu ta'ala jɔnforola ko ala ka bonya ko ala ka ala ya dafɛn ka nin sen dɔw la i kana o bonya bɔ ala la k'o di dafɛn wɛrɛ ma i kana ala ni dafɛn wɛrɛ jɛ o la kuma bamanankan de filɛ Allahu ta'ala y'a yɛrɛ majamu ni ko minnu ye n'o y'a ka ala ya sifatu ye n'o ye Allahu ta'ala ka ala ya baaraw ye jɔn kana jɔn wɛrɛ sen don o la i yɛrɛ ka n'i sen don o la i ka n'o bonya transférer ala ka jɔn dɔ la cidenw nana nin de kɛlɛ la u ni mɔgɔw mɛnna ɲɔgɔn na nin de la ciden fila ma ɲɔgɔn sɔsɔ min na o ye nin ye wa ma arsalna min qablika min rasul illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budun ma ciden si ci ka kɔn e muhamadu ye fo n ka wahayu jigi k'a fɔ o ciden ye ala wɛrɛ foyi tɛ yen ni ala kelen kɔ o kumana a ye n kelen bato dɔnnibaw b'a fɔ de la sa fi babi tawhid ko ifradullahi bil ibada ka ala kelenya n'a batoli ye ko yɛrɛ de ye ala kelenbandiya dili n'a lasili ye cidenw nana kɛlɛ kɛ min kama amma ka da la ko ala bɛ yen ko ale de ye fɛnw dilan n'o ye tawhid rububiyya o kɔni adamaden dan b'o la naturellement sɔsɔ cogo t'o la o ka da la ten dɔrɔn k'a fɔ ala de ye kow tigi ye ala de ye fɛnw dilan fɛnw bɛ ala de bolo cidenw nana sɔrɔ mɔɔw dan b'o la o n'a ma dilan e y'a dilan i dilanbaa wɛrɛ b'e bolo ka jira an na kabini kɛwunu dara kabini danfɛnw dara kumakan wɛrɛ jumɛn nana o tigiya la ni ala ka kumakan tɛ o ma kɛ o tigi fila ma ye o bana fɛn o fɛn ni tigi fila ma y'a la kelen min yera o ye hakilila dalu ye o tɛ hali n'o tɛ kuranɛ aya ye ni fɛn minnu ne yera tigi kelen min yera ni filanan man ye a ye a tigi ɲini ka dɛsɛ kelen min yera o kumana siga t'a la o ta don ala ta ye dugukolo ye a ta ye kabakolo ye te cidenw ma na ka mɔgɔw da o la dɛ cidenw nana sɔrɔ mɔgɔw da b'o la fana o ala min da ye fɛn bɛɛ ye ka o bonya sigi ala ma ka ala ka kelenbandiya bonya sigi ala ma o de tɔgɔ ye ko ka ala kelenya n'a batoli ye ifradullahi bil ibada o de sira fɛ sa kuranɛ nasu bɛna ka kankari da ko dɔw la k'o tɛ kɛ maa la ni ala tɛ a bɛna ka kankari da ko dɔw la ala kɛra ka hadisaw bɛna ka kankari da ko dɔw la k'o tɛ kɛ maa la ni ala tɛ o kɔrɔ ye o tɛ jɔnw ka hakɛ kɔnɔ o ye ala de ka hakɛ ye n'i y'o bɔ ala la k'o kɛ jɔnw na o y'i kɛlen ye ka o jɔn in fara ala kan ala kelenbadiya ɲɛfɔli misɛnman minnu b'a la o bɛ na o sira de fɛ a bɛ fɔ a tɛ bɛn nin ka kɛ fɛn wɛrɛ la ala kɔ nin ala nin yɔrɔ ye ala nin yɔrɔ de bɛ jiri la sisan ala ni dafɛnw tɛ fara ɲɔgɔn kan min na mali de la yan sisan o bɛɛ de ɲaamina fo ya fo lahara ne ma da la n'i b'a ye ni mali tɛ mali de la yan kafiriya ni silamɛya farala ɲɔgɔn kan somaya ni karamɔgɔya mɔriya farala ɲɔgɔn kan kafiriya bamananya ni ko bamananya siya ko tɛ a dɔn bɛ ni min ye ka kɔrɔ ko do sa kuma bɛ faamu o bana o ni silamɛya o farala ɲɔgɔn kan ka ko bɛɛ koloso ɲɔgɔn na kabini a mɛn mali la yan a kuma in fɔra a mɛn na dɛ ko mɔriya ni somaya ko ala y'o dɔnni fila bɛɛ kalifa maa kelen min na nin bɛɛ bɛ fɔ an ka arajow la yan fɔlɔ nafigiya nifaq ayatu nifaq o min nana kuranɛ kɔnɔ a kan bɛ silamɛ nafigiw de ma nka k'a dɔn ko nafigiya donna kafiriya fana na o daminɛna mali de la yan parce que n'i ye soma kɔni ye misiri la a b'a ka bolisɔn na a bɛ misiri la taa fana na soma sɛbɛlama tɛ dɛ soma nafigi don
ni islamé fana ye somaya kow la o ka ati fo ma silamɛ nafigi da o ye mushriku de ye filanka fo kɛlɛ minnu b'an fɛ yan bi ne bɛ dalilu f'i ye n bɛ Alakira ka hadisa f'i ye ni dalilu t'i bolo i bɛ taa nɛni kɛ o y'i kungo ye an b'a ɲini Ala fɛ an ka kuma ni kodɔn de ye an t'a ɲini Ala fɛ k'an bɛ sigi karisa e yɛrɛ bɛ ta i donna ta Musa y'o de fɔ kuma min na Musa ko k'a ka mɔgɔw ka misi faa ko Musa kuma i bɛ yɛlɛ na wa ko ne bɛ tanga ɲini Ala fɛ n kana kɛ kodɔnbaliw la istihzaaw ye kodɔnbaliw ka taasira ye yɛlɛ bɔ ɲɔgɔn na ka yɛlɛ bɔ ɲɔgɔn na parce que Mali kɛra o de ye sisan i bɛ dalilu kan k'a fɔ ma i bɛ kuranɛ aya fɔ a bɛna sigi dɔrɔn ka yɛlɛ ko kuma dɔ fɔ ka lagosilikan dɔ fɔ ka ɲɛsin ma o ye istibzaz ka e dimi k'i dusu bɔ i ka bɔ Ala ko kɛlɛ la i kana yɛrɛ ye kɛlɛ la non an bɛ segin ka na Ala nɔfɛ kɛlɛ in de la ko minnu bɛ ka fɔ n'u bɛ daga an bɛɛ bɛ se ka dɔ sɔrɔ a la o ni fa t'i la i tɛ lagalagatɔ ye n'an ko bi ko an ka nin ko ninnu sira bila ne de bɛ taa k'e bolo k'e de bɛna kɛ ne bolo ne bɛ taa wari di maa ma a la wa bali u bɛna wari di ne ma a la a mun na ne b'a fɔ k'o tɛ daga ka sɔrɔ a bɛ daga maa bɛ den dɔn kɛ ka kɔ sin yɛrɛ ma i tɛ hakili sɔrɔ ittabi'u man la yas'alukum ajran wa hum muhtadun a tɛ tugu mɔgɔw nɔfɛ maa minnu u tɛ sara ɲini aw fɛ u dun bɛ kɛ k'aw bila kan da sira kan o ni min b'i jufa kɔnɔ wari nɔfɛ min bɛ e ka n bɛna misaliya dɔw f'i ye olu tɛ se ka sɔsɔ n'o de y'a mɔgɔw tɔɔrɔ u b'a bɔ dalilu fɔlɔ u b'a kɛ nɛni ye kɛlɛ min bɛ Mali la bi ko laturu turabu laturu da tɛ turabu da tɛ bugurida de don an ka kuma ninnu fɔ bamanankan la bugurida aw ni Ala cɛ bugurida delila ka kɛ silamɛya ye kabini Mali dugukolo sigira kabini Sunjata tile la fo bi kabini Famata tile la fo bi bugurida delila ka kɛ silamɛya dɔ ye don jumɛn ye non a yɛlɛmana kaye kan o a yɛlɛmana tableau kan o a yɛlɛmana bigi kan o aslu tɔgɔ kɔrɔ min b'a la ci min filɛ nin ye ni gindo bɛ ɲini n'a ye a tɔgɔ an fɛ yan bamaana yan bugurida de don anw fɛ Segu jamana kan a bɛ fɔ de a maakundan damadɔ de bɛ jate ka fara ɲɔgɔn kan ko buguridalaw ni kolonifilaw ni maakundanw an ka fɔlɔ karamɔgɔw b'a fɔ ten o bɛna fara silamɛya kan bi cogo di ne bɛ yɛlɛ kuma min na a kuma na o ye jumɛn ye ko Alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko kana nabiyyun min al-anbiya'i yakhuttu kuma yɛrɛ bɛɛ b'a la ka munumunu nin de nɔfɛ ko Alakira ko nabi ma dɔ tun bɛ tiri ɲɔgɔn na ci ko ni min da bɛnn'o ma k'o y'o ye baasi t'a la o dalu kelen in de bɛ yan o de bɛ mɔgɔw bolo u b'a la ka min fɔ o tɛ wa ko kana nabiyyun min al-anbiya hadisa yɛrɛ m'a fɔ ko Idirisa don dɛ hadisa ko de ko nabiyyun min al-anbiya'i baasi t'a la o sahara a ma saha ne t'o nɔ dɛ ne b'e de ɲininka e min ye silamɛ ye yali kuranɛ aya dɔ de ko fattabi' nabiyyan min al-anbiya'i o de fɔra e ye kuranɛ kɔnɔ wa yali kuranɛ de ko aw silamɛw ma ko a ye tugu nabima dɔ nɔfɛ kabini nabimaw na wa o bɛ kuranɛ yɔrɔ jumɛn لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا ko ladigeli ɲuman kɛra Ala ka ciden ye aw la fi rasulillah lamu min filɛ o ye haraka kelen de b'a jukɔrɔ o ye maarifa de ye nakira tɛ dɛ a ma fɔ fi rasulin dɛ fi rasulillah yan jɔnni ko don Alakira de ko don sallallahu alaihi wasallam hali ni fa wulila i mana kɛ dangaden ye cogo o cogo i tɛ se k'a fɔ ko kira tun ye turabu dala ye
ika danga dia kwara chugo itega fo kwara kira ka sahaba ko turabu dala kumbula wa hadisa in kofe amma hadisa ware ko sahaba we kira yininga ko kuma o nabi yuma ngumba atake chugo di an la doniya ola no o mana aw nu me fon fen don ala ko srafe ambo be don ala kira de ka srafe sallallahu alaihi wasallam ala kira ma nabi yuma take chugo fo ama detail diaka men yere ma jaya nga amma ala kira yere ya man to umbla sra ni miye o jele do be hadisa kenemauna o be kitabu salihuna hadisa nuna na Bukhari Muslim hadisa kenemauna ebena fako chete ko hadisa de chen ya khutu o fana be roj me nga be bo kitabu kelo de kono ya khutu bora yoro mina ngoni bana bora أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب هكذا بقول الله بس كي أمي ما كلا ويد بيرلينيوني إتا وافي كوني كتاب من تفويه نو يردنا وبكمنا نسوا ويادلو كلين زورا كنا بو بانغا دوكي نادلو تاكون Qur'an ko de ko gatu ala kira no fe sallallahu alaihi wasallam buguri bidda ko muna quraidi mabda buguri dala fe ko muna quraidi ibta kun yejmei ta kun flata buguri dala fe ila malla yaw ibta buguri dala de fe mba fe ka do ko dola ngumbe ko do ka wali ko do kumbe nga allaje na kuna ja wal na tunaja otewa musofurla obita wari na obita tamade obita muso munu mina do furula beta munu nga dengo gelele do beta nin ko nun deta amena laje yana nga ta ko nabiyun min al anbiya ya khut amena laje yali nin kon na film mbawna ala kirama fen voye wala kira yere ka kuma na sallallahu alaihi wasallam parce que nin te kungo kurawew nin kungo nunum be ka ba ala kira tela ka ba adama de dala nin kungo nunum ba dala akonna file do konna tala ko minabin na atado abina ke chiko mina kabi adama de kabi anfa adama tela we adama de hami koroyo ibina do kodo la ita nye don ita do abina ke chiko mina o ala kira tela sallallahu alaihi wasallam ay solution mendi sahaba uma ola ni ambo toy kata tu ko kana nabiyyun min al anbiya yakhuttu صحابه في هذا المجال وعلى كده صلى الله عليه وسلم كان يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا الآية من القرآن وعلى كده كمبون لدنيا استخارة لا يكون من آية قرآن جينا قرآن كنا أبان لدنيا ولا تشومنا وعلى كده يوم قال استخارة لا استخارة يجمعي حاليا آية كنفيون ترامبين وفنائي حاليا كرامو با كومنا الاستخاره كالاجي استخاره تلاجي كمناني استخاره دغودي كما كون دي فرالي دو نيوغا ابي انا كتاب بنو بكون ni Bukhari tibolo ni Muslim tibolo ni Riyadus Salihin bibolo basaro konoy no shi tibolo do Google kono don ka tape ko du'a ul istikhara aba futo mo bobo ka jiri la sisa ba télécharger du'a ul istikhara dira mungama ko nabina do ko la komunu akonna filedo atado abina ke chukomina abe arakan vla seli ka odugo wingala ni odugo wingala mumbike ama foki bisugo de o be kuma dilale onde ka convion namara nae ama foki bisugo ama foko fu bi jirila ma foki tsiga sugo de nga okon ma fuala la la yi sikara ke kida yi kunyuma yi bisharatu yi sugola la on kirdalik ni ala shay nga o te qaida yala istikara ke kunyuj mai ekata komi wati ni wati nta permite ka do be kono ko fe ekata do win kala karam ko fe ka korola je ebina ko inde kalfa alama ka swandi ni ke ala fe na so ri ka here be ko ina ala ka keli latkeima ni ka here tala ki kungo ko inga ka ko ngumbo ika ka ko here ma wore do igar sikela adama de bi munyini ala fe ninde
abo aka lage sa ala kira ye silamɛw kala ni mina silamɛ min y'o to yi ka n'i sigi k'i bɛ silamɛw kala Buguridala a y'a fila da ɲɔgɔn kɔrɔ kɛ a bɛ daga a ti daga e k'o to yi sa karamɔgɔkɛ to ti daga wa sɛ ni firiti fana ti daga wa nka n'a fila sigira i bɛ jumɛn da a fila bɛɛ bɛ daga o to na kelen filɛ nin ye hali naji t'a la a bɛ daga sɛ dilanko ɲuman sigilen filɛ a fana bɛ daga hakilima bɛ jumɛn da a fila la maa minnu bɛ nin Buguri nɔfɛ ko kɛlɛ la olu de ko kira ka d'olu ye ka tɛmɛ bɛɛ kan sallallahu alaihi wasallam nka kira yɛrɛ ye min fɔ ka mandenw ganda ka taa o ma u b'a la k'o de lagosi ka sɔrɔ ka segin ka taa sariya kɔrɔ dɔ ta an ma yamaru ni min ye bonda dɔ bɛ yen dɔnnibaaw ka kuma na a bɛ fɔ ko shar'u man qablana sariya minnu kɔnna an ye sariya minnu kɔnna anw ye olu tɛ kɛ anw ka sariya ye abada fo ni alakira ye a ɲɔgɔnna sira don an kɔrɔ n'o kɛra a tɛ fɔ ko an y'a ta tɛmɛnen na dɛ a bɛ fɔ de ko a ɲɔgɔnna tun bɛ tɛmɛnen na alakira yɛrɛ y'anw yamaru n'a ɲɔgɔnna ye i komi Asura su n'a ɲɔgɔnna n'o tɛ kira tɛmɛnen ninnu min sabati bɛ alakira ka hadisaw la o ye hali n'olu yɛrɛ ni kira tun ye ɲɔgɔn ye u bɛ tugu alakira de nɔfɛ sallallahu alaihi wasallam Idrisa alayhi salam Musa ka fisa ka tɛmɛ Idrisa kan Isa ka fisa ka tɛmɛ Idrisa kan Ibrahima ka fisa ka tɛmɛ Idrisa kan alakira ka fisa ka tɛmɛ ninnu bɛɛ kan alayhimus salatu wassalam ni nin fɛn o fɛn ni alakira kun ye ɲɔgɔn ye tile kelen na i tun bɛ tugu alakira de nɔfɛ e de bɛna bɔ alakira nɔfɛ ka tugu olu dɔ ka fɛn dɔ nɔfɛ i ma min yɛrɛ ɲɛ dɔn kuma in a kɔlɔsi dɛ a kana k'i ɲɛna ko nabi ɲuman tɛmɛnen dɔ lagositɔ don kɛla الفاضل والمفضول الإرشاد والتوجيه إلى الأفضل والأكمل نقوم من كمبودما كيكون شيفما من دفامة نقطة منا أسكي كده يكون من صلى الله عليه وسلم كما يمغوب ولا للجامعة لا والنبي ما مناكم بخطوك أكبر كتشكودي أكلا ينيج من يالا على يكبر من دامالا c'est comme ne mana fɔ ko mina ni bere ko ni Musa ka bere ko suma o ye bere kelen n'an nana nin kuma fɔ est ce que n'an ye nin kuma ta alakira sallallahu alaihi wasallam Musa ni Khadru ka baro bɔ ni mɔgɔ min dara burusi kɔnɔ denmisɛnnin dɔ minɛ k'o fa bi an k'a kɛra di ko Musa ni Khadru ka taama na k'u ma denmisɛnnin fa k'a tun bɛna kɛ sababu ye k'a fa n'a ba fili ko ne yɛrɛ ɲɛ bɛ nin na cogo min na ne ɲɛ bɛ nin den in na cogo min ni nin tora ye a bɛna fa n'a ba de fili ni maa min y'o kɛ bi an b'a kɛ cogo di an b'a fɔ ko ɔhɔ wa ko dalilu b'a bolo wa silamɛw a ye kunu an kana silamɛya kɛ tulonkɛ ye silamɛya ni somaya tɛ fara ɲɔgɔn kan dɛ silamɛya ni Bugurida tɛ fara ɲɔgɔn kan yan dɛ ni Ala sɔnna a ma ne m'a fɔ i tɛ wari sɔrɔ Bugurida la dɛ nka Bamakɔ bilama maa tɛ se ka na Bugurida légaliser k'a fara diinɛ kan Bamakɔ niveau tɛmɛn'o kan tiɲɛ yɛrɛ la an jasira yan cogo o cogo diinɛ faamuya tɛmɛna o niveau kan parce que kɛlɛ min b'a mɔgɔw fɛ o ye jumɛn ye mɔgɔw bɛ ɲugun min kɛ Bugurida la ka Bugurida bɔ ɲugun dɔ la fɛnya na k'a kɛ ko sɛbɛlamaw dɔ ye k'a kɛ fɛn kalantaw dɔ ye k'a fɔ k'a bɛ daga foyi t'a la non o se tɛ maa si ye k'o kɛ Bamakɔ bi insha Allah ta'ala Ala yɛrɛ de ye jamana saniya ka b'o la i bɛ se ka wari sɔrɔ a la dɛ i y'a dɔn Mali la yan n'i ye wari sɔrɔ ko o ko la o ye kɛra tiɲɛ ye ala mɔgɔw wɛrɛ bɛ kuma ten de u ka dalilu ye u kunna wari de ye olu bolo ni wari bɛ fɛn o fɛn na o bɛɛ ye tiɲɛ ye ala ma nin diɲɛ yɛrɛ jate jangoya kɔnɔ fɛn ala kira ka hadisa bɛ sallallahu alaihi wasallam ko law kanat ad-dunya ta'dilu 'inda Allahi janaha ba'udah ma saqa minha kafiran sharbata ma ko n'a sɔrɔ diɲɛ valeur tun bɛ soso kama bɔ ala yɔrɔ soso yɛrɛ tɛ dɛ a kama ko ni diɲɛ valeur tun b'o bɔ ala yɔrɔ ma saqa kafiran ko a tun tɛ kafiri lami diɲɛ kɔnɔ ya sharbata ma hali ji forongo kelen na ji miko kelen ko kafiri tun t'a sɔrɔ yan o ye ala kira kan ye diɲɛ ma
ala yɛrɛ ye kuma jumɛn fɔ a la bal tu'thiruna al-hayata ad-dunya wal akhiratu khayrun wa abqa billahi alaykum ba ɲininka yali turabu bɛ da ka lahara ko de ɲɛɲini wa buguri bɛ da ka lahara ko ɲɛɲini wa buguri bɛ da baraji de bɛ ɲini a la buguri bɛ da aw minnu ye fana aw de bɛ fɛn sɔrɔ a la ko buguridala de bɛ fɛn sɔrɔ ni buguri tun b'a ɲɛ buguridala ye a t'aw wele o n'i ma foyi faamu wallahi i kan ka nin faamu a bɛ buguri da e fu la a bɛ ka buguri da ni ko minnu suma olu ye kɛnɛkan kow ye koyi e b'a internet filɛ a nafa bɛ kɛ ka s'an bɛɛ ma tuma dɔw la i b'i yɛrɛ nafa n'a ye tuma dɔw hali i tɛ wari bɔ i bɛ tɔnɔ dɔ sɔrɔ u nɔfɛ i tɛ hali i tɛ wari bɔ u ye fɛn dama min lase e sigilen ma n'a b'i nafa a ka ca buguri ye mun se jamana in ma yan minnu b'a kɛlɛ la bi olu nana sɔrɔ buguri bɛ da yan a ye mun ye jamana ye kabini buguridalaw b'u sɛbɛ la kabini u ni sayatiniw bɛ baara kɛ fo sɛtanɛw tunun'u na parce que n'i ye u ye kira ɲininka lajɛli la min kɛ kira ko ko foyi tɛ kira ɲininka ko fɔlɔ lajɛli la a ko foyi tɛ a y'a lagosi ka tɛmɛ parce que fɛn min don f'an ka alakira ka kumaw fɔcogo jateminɛ sallallahu alaihi wasallam kira nana sɔrɔ fɛn dɔw de carinen don a b'u kɛlɛ bil hikma ni kodɔn ye a tɛ sin ka kuma gɛlɛnba fɔ fɛn dɔw la k'a sɔrɔ kojuguba don dɛ nka a bɛ taa n'a ye dɔɔnin dɔɔnin f'u dusukun ka taa bila parce que kira b'a dɔn n'u ka silamɛya ɲɛna dɔrɔn a tɛ nin fɛn ninnu kɛlɛ kun bɔ silamɛ ɲuman i bɛ nin bila k'a sɔrɔ hali a ma f'i ye wajuli la an yɛrɛ fɛ yan hali an ye kodɔn y'a dɔn jamana in a tɔrika de ye fanga sɔrɔ yan fɔlɔ silamɛya taabolo la wallahi an ye kodɔn k'a sɔrɔ an ka mɔgɔkɔrɔbaw u bɛ nin fɛn ninnu lagosi ka tɛmɛ anw ka bi fɔcogo kan wallahi alladhi la ilaha ghayruhu u mago foyi t'a la alakira sallallahu alayhi wa sallam a ko foyi tɛ u ko o m'an wasa dɛ e ko foyi tɛ u dun bɛ kuma dɔw fɔ an ye kuma dɔw la olu bɛ kɛ sababa ye alakira sɔrɔla ka sariw f'u ye a ko kuma ninnu olu bɛ tɔmɔ ka bɔ maa minnu bɛ المسترقون المختطفون جنا من بتاعكم تومو كم القرآن يا مثلا في سورة الجن كنا من بتاعكم تومو ولون كهانو لك ببارك الكهنة ما من سيجي بس سما يكا بنا وبتولا تفي بتاع خادم السر جنا ولا من بتاع كبارو يا دو يني كنا ديما نوي كبارو يا شو ينتصر كابون بلكه ويرو وبنا كانوا فيه نيو أو ميفو وبيبص أبا ما تتيرو ويوكا تشين فلوي وكا تشين فلانا يجمعي n'i ye kuma o kɔni fɔ Benzema kɔni bɛ na o tɛ diyagoya wa a tɛ komi an ka jamana bilama e sigira e ka baara ye ko ye jamana maa filibanci ka ca jama bɛ don e kan wa n bɛna fɛn kelen fɔ a ye bi maa si tɛ se k'a fɔ ko ye nkalon ye maa minnu ka baara don jɔnni delila k'a ye ko maa taara lajɛlikɛla fɛ yen k'a ko karisa ne kɔni ye min ye tiɲɛ na e ye fada de ye i tɛna na fɛn sɔrɔ dɛ hali k'i ni ta aw delila ka bɛn fo ka t'i sa u t'o f'i ye toujours u bɛ nata de dayɛlɛ nata min b'a to i bɛna continuer ka na ale fɛ yen i bɛna continuer ka baara k'ale yɔrɔ a b'a f'i ye de karisa garisɛgɛ ka ɲi dɛ nka n'i ma wuli k'i jɔ fɛn kɛ b'i kama ko i siri bɛ de bi siri fitinin tɛ dɛ juguya barika ka bɔ i nɔfɛ kojugu n'o tɛ i garisɛgɛ ka ɲi ni ɲɛ b'i ka ko la cogo min na i ye den barika ma ye nka siri de fanga bonyana kojugu a filɛ an ka buguridaka bɛɛ ye n t'a fɛ k'a fɔ turabu t'a fɛ buguridaka in bɛɛ ye ten ni manamanakanw k'i ni binakɛ bila ɲɔgɔn na k'i ni i ba sinamuso bila ɲɔgɔn na k'i ni tɛnɛmuso bila ɲɔgɔn na parce que a bɛna maa dɔ ɲɛda taamasiyɛn ye dɔrɔn yɛrɛ sigilen min bɛ contrôle la ka kɔrɔ o bɛ sin ka k'o de ɲɛda ye ɲɛkɔrɔ ten parce que a tɛna maa tɔgɔ f'i ye juguya bɛ yen dɛ min bɛ juguya in jukɔrɔ a ma kunna ma jan don a farila finnen don a bɛ tan i yɛrɛ n'a a kun delila ka kuma gɛlɛnw yɛrɛ f'i ye ka kɔrɔ hali kɛnɛ kan ɔhɔ karisa de don wa an bɛ se ka sigi cogo di ka nin manamana kow lajɛ ka jamana tɔ dafiri ka taa fɛ aw ni ala cɛ nin ye ala ko ye waati b'a la ka taa n bɛ min yɛrɛ f'i ye dɔrɔn
Mali kɛlɛ min bɛ jigi misɛnya la maa minnu b'anw ka nin kuma ninnu jaabi n'u b'an nɛni u bɛ mun fɔ yarɔ u t'a fɔ aw ye ko Bugurida ye farida ye dɛ e y'o mɛn Buguridala dɔ da yarɔ u t'a fɔ ko Bugurida ye sunna ye dɛ hali ni i ta tiɲɛna i ka dangadenya barika bonyana cogo o cogo i tɛ se k'a fɔ ko Bugurida ye sunna ye sunna don wa baasi t'a la Bugurida mustahabu don wa nin si tɛ yara Buguridala si m'a fɔ ko nin si don u ko mun don k'a bɛ daga kɛlɛ yɛrɛ bɛɛ filɛ kɛlɛ yɛrɛ bɛɛ de filɛ a bɛ daga bon a bɛ daga ni ne ko n t'a kɛ où est le problème bon e ko a bɛ daga ni ne ko a ti daga o ye kɛlɛ bɔ wa a ti daga ne ye Alakira ka hadisa f'i ye tellement u dusu bɛ kasi kuma ninnu lagosi la u bɛ Alakira ka hadisa nɛni u bɛ kuranɛ aya nɛni hali ni aya f'u ye u b'a lagosi n'i ye Kira ka hadisa fɔ u bɛ Alakira ka hadisa lagosi u ka wari ɲini kama parce que adamaden balo sirila fɛn o fɛn na u yɛrɛ y'o de fɔ k'olu bɛ balo a la de adamaden balo sirila fɛn o fɛn na n'o ma kɛ sababa ye i ta tiɲɛna o de y'a to Alakira tun bɛ halala ɲini Ala fɛ a ka dugawu la a bɛ tanga ɲini Ala fɛ ka bɔ fantanya ma ne yɛrɛ siranna min ɲɛ bi wallahi fantanya donna maliyɛn caman hakili la fantanya kɛra sababu ye ka maa caman ka sababu perdi ka maa caman kɛ i tɛ se ka foyi woloma parce que e bolo n'a gɛlɛyara i bɛ taa fan bɛɛ fɛ sa bon ninnu fana minnu filɛ gɛlɛya de y'u sɔrɔ bon gɛlɛya barika bonya de fana y'u bila nin ko ninnu na n'o tɛ ni kɔni ye alimami ye dɔrɔn i b'a ye a bɛna mɔgɔw kalan kuranɛ de la nka Mali la yan alimami ka mɔgɔw kalan Bugurida la o delila ka kɛ yan ji ma yɛlɛ kulu fɛ alimamu de tun bɛ sigi yan kabini bamanan tile la kabini bamanan tile b'a 12 la kabini faama da tilew la maa maa ye dɔɔnin kɛ hali an yɛrɛ fɛ yan ka kɔrɔ hali ye minisiri fɛn o fɛn k'a ka harifu ka ɲi dɔɔnin walima k'a bɛ se fatiha la u yɛrɛ b'a fɔ ko karamɔgɔ dɔ tun b'an kɛrɛfɛ ko an tun to ka taa kuranɛ kalan la u ka bulon kɔnɔ sɔgɔma yanni an ka taa lakɔli la a tun tɛ kɛ ten alimamu bɛna kuranɛ kalan dabila ka hadisa kalan dabila ka mɔgɔw kalan Bugurida la mɔgɔw tɛ fatiha dɔn fɔlɔ u tɛ seli jɔcogo dɔn fɔlɔ hali ni a bɛ daga n'an taara awulawiyatu fɛ a fɔ an ma fili an filila parce que n'a fɔra ko nin bɛ daga nin yɛrɛ bɛ daga mago bɛ min na fɔlɔ e kan k'a daminɛ o la n'i ta ye Ala ko ye bon ni Ala ko tɛ ni diɲɛ ko don ɛ nafa jumɛn bɛ Bugurida la diɲɛ ko la diɲɛ bɛ sɔrɔ Bugurida la bi Mali la yan diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ diɲɛ bɛ sɔrɔ Bugurida la diɲɛ tɛ sɔrɔ Bugurida la o de y'a to Buguridala ma buguri da ka diɲɛ ɲini a ye buguri da aw de ye k'aw ka wari ɲini ka diɲɛ ɲini n'o ye i ma nin kuma in faamu wa Buguridala de t'a fɛ yen ko nin buguri so in halisa n'i tɛ kuma faamu na n ka dɔ in fɔ walasa i k'a faamu ko nin laturuden n'i ye nin baara kɛ ka d'i ma karamɔgɔkɛ sa ale mago bɛ baarakɛ sara de la o laturuden baarakɛ sara a mago t'o de la wa munna ale yɛrɛ tun t'o baara yɛrɛ ye k'i sigi n'a bɛɛ ye kelen ye mun y'aw se internet kan laturu ma se k'i lancer dɛ ni laturu kun sera k'i lancer i taa internet kan foyi wa angalo kɛnɛkanda ye min ale bɛna fɛ yen de ko nin de bɛ yen k'a y'a ye ko nin de bɛna kɛ nka a bɛ tila k'a f'i ye ko ale bɛ se k'a bali aw ni Ala cɛ silamɛ kan ka sɔn o ma maa k'a f'i ye ko ale ye ko dogolen ye e kun kan ko nin de kun kan k'i sɔrɔ nin de bɛ n'i sɔrɔ nka ale bɛ se k'o bali fɛn fila don i ma tiɲɛ tɛ a kun tɛ n'i sɔrɔ walima n'a bɛ n'i sɔrɔ ale tɛ se k'a bali wa n'a tɛ se k'a bali a bɛ n'i ladɔnniya kojugu la a dɔnni bɛ mun ye an fɛn o fɛn filɛ hali an sa don dogoli min kɛra an na n ko bɛɛ ye Ala ka hinɛ de ye n'i y'an fɛn o fɛn si ta tɔ da fɔ an ye bi hali n'a ka jan a hami tɛ ku adamaden hakili la nka i bɛ to dibi la ten i yɛrɛ b'a fɔ a tɔ bɛ 60 bɔ a tɔ bɛ 80 bɔ i bɛ ni damu n'o ye ni bɛ lafiya Ala ye fɛn minnu dogo an na an ka hɛrɛ yɛrɛ to dɔnni na an ye furu joli joli ye jamana in kan yan ni
buguri dalaw ko ka furu beta nimba kono ni ashima ke we furu joli fo ya ko here bola here be furu ina shibala furu labanta do furu o furu mabo karla kan den here soro biye bla la jeli kala be ga fi ki be war soro ikana ta baraka bani nalu may eni doni min sirama en nana kebe nani min dama o bora buguri la ye buguri de da ko soro en nana wa fla min dama e mobili min dama ye buguri de da ko soro jango mamunu ye do soro kaba ngone be kaba ko yaw mo bila mamunu ye do soro nyina ya do barakela nunu yɛrɛ filɛ client waritigi de ka d'u ye n'a t'o dɔn b'o fɔ a ye wallahi ni se cunaw fɛ yen u bɛ baara fɔlɔ min kɛ sitanɛ baara minnu b'u bolo u b'a fɔlɔ e de la fɔlɔ k'i bagaw fɛ yen sitanɛ baara minnu b'u bolo n'a bɛ adamaden ni sama maa nɔfɛ u b'o kɛ e yɛrɛ de la fɔlɔ parce que o kɔrɔ ye ko maa nafama dɔ nana a t'a fɛ ka maa min perdre o de y'a to i bɛ kuma mɔgɔw fɛ ka dɛsɛ pourtant ne kɔni vraiment ne kɔni dan b'a la ni kuma ne kɔni dan b'a la yani ka safiya tambe kwa ka tanganange yena mama safiya ma bla place la ka sori ma safiya ale de yi deme ga wulwa ayi kolosi kiti badebela amana nga ko kalfa ala ma ambaluku yele yana nga baluku ya ko munun temena o mangela bitaya angele kelen flay temena étape koro min fe o ga gele bitayo ala de ande me matika ande me domina ala ya ande me an fle ka seni doni segi mamunuma olu tan la ko dok mamina alaysa allah bikafin abida bala wa ala allah falyatawakkal almutawakkilun wa ala allah falyatawakkal almu'minun akana ka ala ko nyamini ko kundawi wama umiru illa liya'budu allah mukhlisina lahu ad-din hunafa de yishimbe ala ko kele de ba على كلا صلى الله عليه وسلم أولي في ابن عباسي وإذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله أبدا دعاء كلا يجمع بس كالي ورسول الله أنا كونتيني كوار دولما أنا كونتيني كأنا مغربا وتوي كتاو لوفي أنا كونتيني كأم سو ناندي وندوي يادو يبدو على بي هل مغو بي بيرة بقولوا I need sonny ما حرامو دو يورو فلانغ فوي دو يورو أم سو كمان هل كنا تونجيك أدوني عليه وحبيدي mais danga dia ku anfusakum wa alaykum na ichebe ke ki koloshi ki ka tawhidu koloshi i laga to kambe ko itambi yere ci nun daga ko ichebe wa biye ma fa ko te ante tabulu ko kuma na amena islam yuma ni islam shidombali jamana yini fi flade islam yuma ni islam shidombali di chaira islam buguri dala islam shidombali do Islamé suma fait tala islamé shidon balidu wa mana konnu légaliser chugo oda to ibe islam ga o mo de bitu ino fe o oni islam mine o mo de binade tete kabe mali dilala ya adilla ka dozo ngon fo yala la alma bi jumay no fe adilla ka ke parce que dozo ngoni fo ngebu ka fede la bugurday o lu ka fede o lu ka mo de boke o lu ka karamo ya do dozo fana ba fuka dozo kundugu ne ba ko karamo ko karamo dans wani ko la bor mali tengara bare kane to mani ngara do dana fone ko dozo nyamo woro ko ha bere wuli soni tebela ki bere wa morke so suguro kwa o minew ene ko sugo di mama ni police on ekele mali misali ya o de chaka jamboy ko solite bela ki bere wa morke so suguro kwa o minew o moru ba dama nay sana soni ke sugo handom ne de anti soni ke sugo ne de hala fa bali mado be sababu de ba bla follate don nana fa abalmam sobe franci mado yoro me saka jige kwale babulu o ko a saraka de fora fa fora ka saraka e saka jige ko na dinema wota na sugundige bena de ngonga saraka da fenga nungo to o fen façon num ne tane
kembe ko nyaado o ya fa bali ko saka jigi nyana ma yana ni mi itna na fa ne ka fu ito la ni bismillah ko aka bana ne da ka kan ne ko he ta dai e ma ko saraka ka fara ka saraka di do mi afa ya kata do mai ko be de gushi birikele na ta ka bella gushi ma be tle ka yala na saraka shido balui saka jigi ni de bu fe to woro ni de fende hey ni saraka bo bi sebela ta fen sebela mawdi mo mani ala ka yamaru iba baraji soro iba noyi ka hamina madella ka baro bone munu yere ka baradu ako kulukon ko ma ko chiute ko ma shite sugo ka fo yeni ko ma ka saraka do o du kon ba la je ni mim sega min du ma bo mina ko du akebare de biga no fokui kulu ba la je ni min fanga be mina ni sega na ni saga fanga be mina ko saga be o ka ni mishi fanga be mina ko mishi be o ka wa saraka mbaba de kadi bo ka rebi be adama dum de kera ko bi lagala to illa man rahimallah ni saraka ba fo mi ya kwa ka bara kima ya kwa saraka ere dama ko usomi na ni bela foro akumi fo de ko ta saraka bo o de kuma ve ya ko ta ni saraka nga san ere saraka fanga mabbe bina di saraka fo la ere ma ko ibin nana ya amba bara o ke amba ko yina bo ma nga sabali anga ngala ko ke sebe ni ko nu tsiga ke ala ko doye me kuma kuluma yoro min fiye yani nganzigi e ka ta salafu la jedron ala kira na ka sahabo ni ma kilin munda la ali hadisa munun galo daras la mela ita hadisa kilin zoro ko ala kira ka sahaba do kun sigile fle ko suma do walma ko mordo walma ko buguri dala do walma ko shuala don do babulu ati islamé kene kan goye ko jelendo be dama kakala ko ngomunu be adama de dala o ngo kire do fo o bela أكمنا كراك وكمية من فراي ابن ودتوي كفرورد من دا أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أين توكجا أنغو توي بعد سيكك مدفع كدون على كرسيلي عبد الرحمن بن أبي بكر أبو بكر تدا أبي بكر تا على كركسا بدو ko ale fade alla kala ko fayngo ko an yere de kunsigi ba jama fe adu an sigili ala kira ko ala kira ko sallallahu alayhi wasallam ala unabbiukum bi akbaril kaba'ir atatu nga kibaru ya ni jurumu ko baw olu fana la bele bele atatu nga kibaru ya wala ko ala kira yu ni ngatande sallallahu alayhi wasallam ko ay ni kuma info fo chien saba ayini vo chien sawa minge uluko aywa onye fine uko alkira ma fine ko alkira ko sallallahu alayhi wasallam al ishrak billah ka dofara alaka akabbu katabe jurumu beka inna allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha odatu nale doni rika barala ka ba shaytan sabo sura la shaytan ti fo yini bli ni flanga fo doni yire ka ba shaytan wasara odatu donbo bi wire tanga ama katlaka ala deli ala yafa ama ikakil bandiya bundala ambe mindo ande mindo am fil lamina yan tukumina am semana ku baba kadaka ko nye kabse modo labi kuma kan do fo o mandi alay o yikele ka alaka jonfar alaka wala ya do keto la suna siri dobla alakira be tangayni sallallahu alaihi wasallam appa ka sabo kala ni modaina ngabi an ya fili kofe illa man rahimallah ya foli chaadron be singa to yele maka tabulo ni fedo dey fedo be fo ko famde mena fedo fay bi haklima be ka fam ya don islamek to kembe sain bal islamek la ka ke parti flay ni sebe ko ni ya kele damne o dai droka o to ta ka fi ma dro to jmay na for dro ko wa biya o de ti sonima ande ni be to ko in contrôle la ganzante kasoro chien dola ambe
halisa ali binye kalande ko ngambe classique kono kuma mina kabo kuma wula iskalun nana lena nin ko min file ni mo fombe yon wala anga khawati mun nuna nga kuma kando banga ala to nun kono ya mori ala to kono ne wulla ye bahsu damlana abu fo munu mako wa biya karamo ne ma nyeyinu lu fede munu to ko sufi munu ye torika karamo ne a nyeyinu lu defe o mo kalanim ma fo akala balde yero do be lu te foyi don do kon te dron bunu ne sigi mete dro te foyi kalama tiere la te fendo ngam makala ne munu bala ne a fen fen yininga wa biya u ba fo ko minti ben fo chugola ka kuma tile ne u kam makala ne fen fen yininga ko siga ta haram yallaw ne ko ngono ko kuma na muna ulu dunga fo ko wajulla men na o fo baliya ku ye jumai parce que an ga jamana ya tla fly na ni o fo bina fo ko ngera wa biya wani ya fo wingeto e kambulu shunyere nyena me nyere ka soroda do gri choroba dia robone kando maningala a choroba ko ne ba akomi yale kamana ga ko soma ya kumbulu fe ko nunu nana soma ya kele ka boy ko lere labana ko busigi soma unona kul ale masiko defa ko bule ko mununa ko soma kumbo kele de kay ko soma ugiyen ka boy ko debben ko kuba yere ba fe busigi soma unona kale masiko ro defa ni madanga ni maina e ka wuli ma fa mo kalambalde amma kalaniu e ka gerula ikelenu kele e ka yininga abi chiefi nga tsonga boni chenye kutubala at halisange madama min dadele do no ba don ko ahram yali chen nga ta dado ala ko kachande ale ta dado ala ko kwani wa biyo do be kelela chendo ani wa biyo ka ke kelela ngani mami ma fly kelela chen be fami fi aslama ya kungangodo ka chedugo la fana ma jumai man bi dadu chen kan o don ba ko de ko shaytanun akhras o ye shaytan bubudi e joro ka bodine na iba don ki ka kuma na faka bu ki psika kuma do muna auté adno fe tuba o makaradi muna bu to itan tlonge ka kulata ahmadiyan nana ay sinzi tarika mo majamunika uyutoy masongu kele shi'a nana uyu sinzi tarika mo ni sufu majamunika uyu dade kabuma san ko bekera ayutoy ni mauma no ni wabiya kele la ayotoy hallo be chenga yahudiya yeri kele de yahudiya bi alakira kele asira hakela qur'ana ya barugo ko hali boli sonna kay ka bolo yi chen katima alakira taka yahudiya de ala to de damne na mala ni menin kuma nun klenta imana fen foma ko fe o yikmoyi e bina fo ne ko yete wa biye muna iba da doro me muna min foro wa biye mo be to la abe islamaya ko kuma de la antika islamaya monopoliser ka fo ko islamaya karun de tay ma tika sebe ko kuma fo no o to ma ke ki lago shiki ka chebe buruja ka betri e mami ambe be barake ni kitabu kele munu ya tafsiru kitabu qura munu mbambulu ambe barake no ya o e bengai ibe sufiya la o be tariqa la o be sunana o atafsiru kitabu kele o biya o feko kitabu kele nunde mbambulu ya o tawhidu kitabu kele nunde mbambulu ya anga wajuli kala qorobiya o be fem fo fi babi tawhid bi wahbi ya shitse ko fo akasiti qorobe ni madanga kuma la tayini kala ngabi ni ko tawhid were chef la dron ay o rabia o de tsonima ni ko imso sudura no rabia o de katasraiji ni ko di barada la ki bolo tudi msoma ek me o rabia dia ek me ni aw yum kera mu ma façon muna aw baka dine sebe ko bede taka todo dawla ka o bos la meya to la ka ke tabolo do to e muna mu yon zoro mi wate mso bolo mina ayafe ko ala kera de ko kwa kanake o kuma ebe ma wore de no fe min te kira ya sallallahu alaihi wasallam mi ko mso ka fini sutura le do ako ko ala kera de afo bal qur'anin na sunna na ay o kuma ebe mu wore no fe etabu bo mini e mana to fon na sa o kon bi min fo ako ko kera de ko ka ke o etay jonu nge ko ke e ba Allah goshini kuma munu ye joni ye blawla est-ce que islam fly rabignon so so sutura la o kuma bebe ka Allah goshibi
comme so bu datuguli ko e lada de ko do ka lada do e lada nyumate ya aka ke do ka lada ke nga lada anake lada nyumaye de ha ni muso min limani yara ko ne be mbed datugu hali nyeda mba datugu alilla ka kuma mi fola manyina ko de kana fo ko kuma na aksu fo de ne de dilla ka foya muso ka nyeda datugu ngo wajibite nga mashru'un qray di na ya ke sharia jembe nai wa kai nga mima ke gashitola nga kuma te kombo ko karde nga ni mi ya ke o ni muso ya bedda tu fa nye woni vlao karamo ko be mu yini wal muso la ko fle alla nye woni yere datu ge almami dine nye mo karamo o foli yere te maloye muso tana na miri ko ja nya bed wala o majai ifete imuso uteo imuso na tabejirila ngan wal muso de eni ko mana tabedda chugo ne ko kuma yere bola ne kara ambe ko dawo mina to buka ladata anga sojo chugo nunu to buka ladata anga so de bi jota ka goro ha ma un vila ko ta maninga du ta ka bawe dugena bu ko lawo fe ya ha ame sumu nga ku jobi to buka sojo ladata ya joni o lagoshi eni muso ka beda tugu halna koni haramu do tede mata de mi refola shere mi fo muso kala da buda zigiru klipu ban fe malabi Allahu akbar abo o zigiru dalaw balaka karamogo munun tanu ni karamogo ma boda yino luwi ba karamogo dun itate dine na koy itse ka foy daga itse ka foy haram ya ida ala nyefoli de ambe dai nyefoli de antse ka kura foy ma ko jariye chugo ni wartigi yele doloka halnae milliard dima itika au konta au tabashi tautala o sebene o sedene de bashi kan yere malasa ibe karamo no be ya buyo ya ye fe on fenga e karon ke chien bara no fe de ima chien bara la harati yon de wati in sebe foro jana ni be kuma bla roten kuma dunga aba kuma nyongriya la la ba fu jiya ka fo ni sega donye ni ko ina ni wati na folo ngani ala shidama ambiya de man nga ko de ko ni kuma bora fale mbebo ni ala sona ay ke usanga na babla anda bla de na ala sona ambe yona fo fini kan fo ne rebo cheite foyi se foila na mbe se fena me keta jamana fa benyamin fle ni yo fo ko tulu kasray ha aw ni ala bi mo be ka malisa dana ni ko fama ko ali miliyar kele di ma ku bu bo dadi ma ha ni ko fama ko ali miliyar di ma ni warindo ni chedo ko ay na miliyar kele ni ma meni mbo abisa sia wallahi ubadi be décédé itesi bakuma ida datu jango ba ala ka boda kai ne mbara chedugo no ala kan kishuba ala kan saniya kabula ala kan ngadimba yo saniya kabula aya hakilito amsoula aka hakilito adewna aka hakilito aka makorobawla ete burda flega sanga qurani min zoro malla matanga dina bina chai na bade aya hakilito aka maradewna i demseni bi hali bola tlonge chugo do ide la bi hali bola tlonge la ni demseni ko ala be tlonge la burila akiya ka bala si ko chena ala ka akrimandama ala ka boda kai ala ka mbalo islamia ala ka mfatu limania datuka ene ni vosa obi ele akla ko tlonge ko do sana o sana balonda kero dozo wele kana nga seve kabale ni fitini do e jiri kuruni takata bla mo so ka shongono na ko e boli abto ka ta wuro tikaka e temne ni fitini ana alfa yo ke no ni maliki yo kubuta wala nasro ambe kera dozo we okay dozo jamana wolo vla dozo de nyon zara nga bela malima kubuta malima ta roshi chionke koi chemi ala sababu munum bla kene kade fanganche siro de malebe barake ni be ko fe ani ala sonam ade war ama ko warde kada ya ambe barake yaw
malien be seneke ya ni ala sonama malien be métier kala ka barake ya ni ala sonama parce que nan sigi fadon balaka taw anga tielama bugurida kala na to be ke ya taw to be ke ko jamana developper be senena be jiri turla e ka te o baliku kamale goro ka tisigi sanani sa e somo nyana kebe ba ko ya kebe barale na be turabu kala ndam de ya parce que na ni kalande on cara sa no lukera karamo we client te u labobli client na fatina surala bli bo buna nyongo shi dam de ya halo te me po fendi surala alaka bodaka jamana alaka baski alaka jamana tauhidu korota ka alaka libandiya korota ka limaniya korota jamana mushriku ya ko akafir ya ko msenu amunafiku ya rabbi alako nagashi alaka do ana mo gowche alaka anki toroba alaka kulo bakelen do anuche alaka anki ka andanga ukani mbara cheju in kololoba abe balaw min jigi jamana ka ya rabbi alaka nasi ama ala on zendu sena on den mbara fi amba ko ambe e alaka bunya sigi e alama e ala de kendo antal wahidul ahadul fardus samad e alaka kilibandia on dambo la ndanga nyambo kay kambalo o kay kamfatu o ka ikanji di liman yala ikanji da ala israel amma go dogole na bangine ya rabbi ala yare ka bedla ain alaka kanji alaka kan semeroy ala aw nyanyere kun kalfa e ala majena ka yere kalfa ima kaburu kono ka yere kalfa ima alqiyama kenaka ala ikani chet nyene to fuka tasi aljina kono nama اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك ومن التوكل إلا عليك ومن الرجاء إلا من عندك ولا تخيب فيك رجاءنا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.